بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालों, अपनी पाक कमाई और उन चीजों में से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से पैदा की हैं खुदा की राह में खर्च करो और बुरे माल को खुदा की राह में देने का कस्द भी न करो। हालांकि अगर ऐसा माल कोई तुमको देना चाहे तो तुम अपनी खुशी से उसके लेने वाले नहीं हो मगर ये कि उसके लेने में आमदन आँख चुराओ और जाने रहो कि खुदा बेशक बेनियाज और सजावारे हमद है। शैतान तुमको तंगदस्ती से डराता है और बुरी बात बुख्ल का तुमको हुक्म देता है और खुदा तुमसे अपनी बख्शिश और फजलो करम का वादा करता है और खुदा बड़ी गुंजाइश वाला और सब बातों का जानने वाला है और जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसको खुदा की तरफ से हिकमत अता की गई तो उसमें शक नहीं कि उसे खूबियों की बड़ी दौलत हाथ लगी और अक्लमंदों के सिवा कोई नसीहत मानता ही नहीं। और तुम जो कुछ भी खर्च करो या कोई मन्नत मानो खुदा उसको जरूर जानता है। और ये भी याद रहे कि जालिमों का जो खुदा का हक मार कर औरों की नजर करते हैं कयामत में कोई मददगार न होगा। अगर खैरात को जाहिर में दो तो ये जाहिर करके देना भी अच्छा और अगर उसको छुपाओ और हाजतमंदों को दो तो ये छुपा कर देना तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है और ऐसे देने को खुदा तुम्हारे गुनाहों का कफ्फारा कर देगा और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खबरदार है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मंजिल मकसूद तक पहुंचाना तुम्हारा फर्ज नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। मगर हाँ, खुदा जिसको चाहे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। और लोगों, तुम जो कुछ नेक काम में खर्च करोगे तो अपने
اپنے لیے، اور تم تو خدا کی خوشنودی کے سوا اور کام میں خرچ کرتے ہی نہیں ہو، اور جو کچھ تم نیک کام میں خرچ کرو گے قیامت میں تم کو بھرپور واپس ملے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ یہ خیرات خاص ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں گر گئے ہوں، اور اگر روئے زمین پر جانا چاہیں تو چل نہیں سکتے۔ ناواقف ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے امیر سمجھتے ہیں، لیکن تو اے مخاطب اگر ان کو دیکھے تو ان کی صورت سے تاڑ جائے کہ یہ محتاج ہیں، اگرچہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی تم نیک کام میں خرچ کرتے ہو خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ جو لوگ رات اور دن کو چھپا کے یا دکھا کے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت میں نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے لپٹ کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے قائل ہو گئے کہ جیسا بکری کا معاملہ ویسا ہی سود کا معاملہ، حالانکہ بکری کو تو خدا نے حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ پس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت ممانعت آئی اور وہ باز آ گیا تو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو سود لے چکا وہ تو اس کا ہو چکا، اور اس کا امر معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو مناہی کے بعد پھر سود لے یا بکری اور سود کے معاملے کو یکساں بتائے جائے تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔